أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। भला नहीं खोल दिता असा तेनू सीना तेरा ते लाया असा तेरे उत्तों भार तेरा जिस कड़काई सी कमर तेरी ते उच्चा कर दिता असा तेनू जिक्र तेरा। सौ औख दे नाल जरूर सौख भी है, जरूर औख दे नाल सौख भी है। फिर जद तू वेला होवे तद मुशक्कत कर इबादत विच ते अपने रब ही वल दिल ला।